sa usa ka sa pinakaswerte og makita nimo ning video nako. Dili ingon nga nakaton ka ni kay diha dayon, kundi pila ko ga katuig ga process ani. Almost 15 years ago, 16 ba, nakaton ko ani kay kuan kanang i-shirt nako kay medyo kutas na mo Sorenos mata kita na og di unsa kabagsik ang Ginoo. Gani kay sa Pilipinas ko na kuan na dato o na tawo na kay ug sa gawas pa wa nay makatawang nako maskin kinsa nga tawo. Kaugalingon nako ning gibuhat kay kita nako sa akong mga manghod